kan. Jadi udah apa? Mana ini? Mana? Pindahin host. Kita selesaikan dulu ya sampai activity 7. Iya, Mister. Oke. Berarti sekarang masuk yang ke-6 berarti Mister. Yang dia selesai kan ya? 6 lagi ya. Berarti oke tadi ya yang ke-6, yang 6 tadi ya, yang 5 tadi ya. Iya, Mister. Jadi harus pandai membuat ini. Jadi kalimat-kalimat seperti a woman was driving home along a country road late on night. Jadi semuanya ini, semua kalimat ini, jadi dibuatlah suatu story ya. Iya. Ya, dengan cara yang pertama tadi membuat exercise yang pertama tadi yang seperti mobil tadi. Ya, mobil seperti yang tadi ya, yang kita bahas tadi, exercise-nya, terus kemudian dibuat kalimat. Kalimatnya banyak nih. Jadi kalimat banyak ini disuruhlah siswa atau mahasiswa itu untuk membuat kalimat yang menarik lah ceritanya nih ya. Kalau yang ini kan ceritanya kan dia bilang kan ada seseorang laki-laki ya mengendarai mobil ya along behind her, jadi di belakangnya. Kemudian dia melihat seorang laki-laki itu berarti melihat yang orang perempuan ya, ya pakai pisau dia, menodongkan lah istilahnya, menodongkan pisau itu di belakang backseat, di belakangnya si semen tadi. Tetapi ketika semen tadi flash his light mengkilatkan atau lampu sorot. Ya, disorotkan lampunya ke perempuan tadi. Jadi perempuan tadi itu the person set back down. Jadi duduk lagi dia. Kira-kira mungkin atau tidak? Jadi karena menyorotkan lampu ke perempuan tadi, jadi langsung dia the person tadi langsung duduk kembali. Ini salah satu ceritanya ya. Diambil dari kalimat-kalimat yang di atas ini. Yang di atas ini bisa aja banyak nih. Banyak nih cara-cara membuat kalimatnya nih. Dari semuanya ini ya, semua kalimat-kalimat ini dibuatlah satu cerita. Oke. Nanti banyak cara-caranya nih, cara-cara membuat kalimat itu. Buat kalimat terus kemudian buat cerita, banyak cara-caranya ya. Cari aja di buku pelajaran atau di buku di buku reading siswa tersebut. Dipotong-potong, dibuat kalimat dulu, terus kemudian dipotong-potong, terus kemudian dikasih ke kelompoknya masing-masing. Kemudian dari kalimat tersebut serulah mereka membuat suatu cerita yang menarik. Oke, kita lanjut. Activity yang ke-6. Oke, sekarang saya mau membaca nih yang ke-6. Saya Mister. Saya Mister. Oh, nah, coba si Sinda ya. Oke, Sinda dulu Zat ya. Zat nomor 7 aja ya, Zat. Susah kasihnya. Okay. Plastic surgery. The following example runs the risk of causing some students disquiet since it discusses an issue they may not to be comfortable with. It is an example of the kind of text which some teachers find extremely appropriate for their classes because it engages the students' interest, whereas others would be unhappy to bring such a topic into the class. The sequence starts when the teacher asks the students what they would say if they met someone who had just had plastic surgery and had previously announced that they were going to do this. Would the students comment on their friends' new appearance in any way? And if so, how? Students can discuss this a whole class or in pairs or small groups.
Students then look at the headline to the article below and speculate on its meaning. They are then asked to read the article just to say whether there is a similar trend in their country or countries. They can discuss this in pairs before the teacher makes sure that they have got the main point of the article. As a type 2 task, see page 270. Students answer the following question. Number 1, why are younger people turning into plastic surgery? Number 2, why did the doctor refuse plastic surgery to one patient? Number 3, why is plastic surgery now more popular with men? Number 4, why did the men have liposuction? Oke, kira-kira apa tuh maksudnya? Itu maksudnya gurunya kayak kasih artikel gitu, Mister, tentang operasi plastik. Terus tuh ada juga pertanyaannya, jadi dikasih ke muridnya, suruh baca, terus suruh jawab. Disuruh baca, kemudian disuruh jawab ya. Ya. Student then look at the headline to the article below and speculate on its meaning. They are asked to read ya. The article just say whether. Jadi younger plastic surgery ini apakah ada nggak kira-kira kasus yang seperti ini di negaranya ya? Is similar trend in their country. Ada nggak kira-kira di negaranya? Kalau di Indonesia ada nggak kira-kira? Ada kayaknya, Mister. Younger people. Nggak ada. Kan kalau biasanya kalau yang muda itu kan belum umurnya nggak boleh. Ya, tetapi di negara kita tidak ada ya, kecuali kulitnya itu ada juga sih, tapi tidak banyak ya, not too much. Oke, kemudian ditanya apakah ada yang sama atau trennya itu dengan negaranya tersebut. Kemudian didiskuskan, mereka mendiskuskan ya, didiskusikan teksnya tersebut in pair before the teacher makes sure that they have got the main point of the article. Jadi disuruh disuruh discuss berdua atau berkelompok nih ya. Oke, dikasih artikel, kemudian dikasih pertanyaan. Oke. Kemudian yang ini bawah the possibility. The possibilities after a text like this are many and varied. Students could discuss different kind of plastic surgery and what they think of them. They can take a position about whether or not plastic surgery is something they approve of or not. They could play a kind of game where they have to decide if they had to choose what they would have to have done to themselves. They might debate whether or not plastic surgery should be paid for by the state for anyone who wanted it, or they could look at a portrait from an earlier period and discuss what they could do to make the person look more like someone from the 21st century. Alright, oke. Jadi disuruh discuss ya, setelah membaca, terus kemudian disuruh discuss student could discuss different kind of plastic surgery. What they think. Pandangan mereka itu seperti apa ya. Ini tingkatnya tadi apa? Tingkatnya ini adalah intermediate plus. Ya. Di atas intermediate ya. Kira-kira kelas berapa nih intermediate plus? Kelas di 2 SMP kira-kira masuk nggak kira-kira? Enggak masuk, Bisa, Mister. SMA mungkin lah ya. SMA nih ya, 2 SMA gitu ya, 2 SMA atau 3 SMA nih ya. Oke, terakhir. Saya, Mister. Oke, yang lain ada yang mau? Siapa? Saya. Double. Dablo, right. Oke, silakan Dablo. Mantap dia. Susah nih dia, susah nih. Iza disalib. Nanti bisa dibantu sama si ini ya, si Yang example 7, Mister. In the Iya, following iya. example. Iya. In the following example, students are set a mystery in order to solve it. They are put into groups or 3, and each student in the group is given something different to read. Without showing their text to their colleagues, students have to share the information they have so that
They can put the three pieces together like a jigsaw, to example, to assemble, Mister. To example, Symbol ya. to assemble the complete story and resolve the mystery. As a lead-in, we can start the sequence by playing student an extract of music, preferably a recording of part of the Kellys of Sarajevo by David Wilt. Students are asked not to say much, but just to conjure up a picture in their minds based on what image this difficult and troubled music provokes. Students now read the following text. Mister. Oke. Kemudian weekend bawahnya. Oh yeah. We can check the student comparison by asking them to fill in the following charts. They can check their charts in pairs and group to see if they have understood everything. We now tell the student that they are going to try to find out why the text says, but this was more than music. What they must to find out is the connection between the music itself, the man in the audience, and Yuma. What is the story of the music and how did it come about? In each group of 3 students, one student is E, one B, and the student has E directs the following material. Bawahnya lagi, Mister. Ya, ini student A. Student A, terus kemudian One B. all the student A. Oh, yang mana, Mister? Oh yeah, all the student A students have to be sure that they can answer the question at the top satisfactorily so that when B and C ask them this question, they will be able to answer them. Okay. Student B gets a different text and the question like the students, all the BS have to check their answer to the question about the text before ask the E and C students to answer the question underneath the text. Mister. Alright. Ini teks untuk yang student B. Kemudian ini teks the third piece of a jigsaw is given to the C students. Okay, kemudian finally halaman. Finally, we bring the class back together to make sure that the students have understood the whole story, that the piece The Killers of Sarajevo was written by the British composer David Well after he had read how Charlie Vedran Smilovic played his cello in the street in Sarajevo to honor civilians killed in a bomb attack, and how Smilovic had been in the audience when Yo-Yo Ma played the piece at the concert. Once they have done that, we can ask them once they have done that, we can ask them to decide once again in groups an adjective to describe Vedran Smilovic. They can talk about how people respond to tragic events, and later they can look at some of the language chants that occur in the text. Example, he made himself comfortable. Everyone held their breath. We can then move on to ask students to study vocabulary for music and musicians. The point of musicians, yeah. The point of reading activities like this. Point of reading activities like this, quite apart from the hope that student will be engaged, Yes. Engaged by the story themselves, is that everyone is reading for a purpose, and that unless they all read and do their best to pass on what they understood, the jigsaw is impossible to complete. Their participation is almost mandatory. Oke, seperti apa kira-kira? Dikasih teks yang berbeda gitu, Mister. Terus disuruh jawab pertanyaan. Terus tuh
kayak ngecek jawaban gitu ya, Mister? Cek jawaban, terus Action the institution. jadi ada ini kan activity-nya adalah jigsaw ya, jigsaw reading. Kalau jigsaw reading itu adalah seperti kerja kelompok ya, bersama-sama ya. Student have to share the information they have so that they can put the three pieces together. Ya, jadi kerja kelompok dari 3 teks tersebut, masing-masing siswa mengerti dengan teksnya itu, bisa menjawab pertanyaannya itu. Kemudian yang student B dan student C bisa bertanya lagi ke student A dong. Oke, dan mampu juga menjelaskannya. Begitu juga dengan student B dan student C. Terus gimana lagi? Jadi di set a mystery ya. The following example, student are set a mystery in order to solve it. Untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaannya itu. Okay, they are put into groups of 3. Jadi dibuat ke dalam 3 grup ya, and each student in the group is given something different to read. Ya, jadi grup A bacaannya ini, grup B bacaannya ini. Yang grup A tadi apa bacaannya? Yang grup A ini bacaannya, ya. Ya, disuruh baca terus kemudian jawab. Yang di grup A ya. Kemudian yang di grup B ini bacaannya. Kemudian di grup C ini bacaannya. Oke, kemudian apa lagi? Jadi nanti mereka menyelesaikan ya, men-solve. Oke, kemudian without showing their text on their college. Jadi antara grup grup A, grup B dan C itu tidak ditunjukkan teksnya masing-masing, ya, showing their text to their college. Okay, students have to share the information they have so that they can put the 3 pieces together like a jigsaw to assemble a complete story and resolve the mystery. Ya, jadi yang grup A hanya menceritakan saja, ya, yang grup B bertanya, kemudian grup A menceritakan saja. Okay, as a lead-in, we can start the sequence by placing student and extract of music. Probably a recording of part of the Chalice of Sarajevo by David Walt. Students are asked not to say much, but just to conjure up a picture in their mind based on what image this difficult and troubled music provokes. Students now read the following text. Ya, jadi disuruh baca teks ini. Disuruh baca, kemudian we can check the expressions. Jadi dicek pemahaman siswanya itu dengan cara bertanya. The name of the concert cellist, okay, by asking them and fill in the following charts. Jadi disebut apa namanya, name of the concert cellist, kemudian number of people in the audience, the descriptions of the music, kemudian audience reactions to the music, descriptions of the event after the music finished, audience reactions to the event. Oke, di sini bisa dibaca. Ya. Kemudian they can check their charts in pairs. Jadi bisa apa? Bisa diperiksa berdua atau grup to see if they have understood everything. Jadi untuk melihat pemahaman mereka siswa itu. Kemudian we now kita menceritakan the student that they are going to try to find out why the text says. Oke, yang selanjutnya adalah kita menceritakan kepada siswa tersebut bahwa mereka akan mencoba untuk mencari, find out why the text says. Okay, but this was more than music. Okay, what? Okay, they must find out
mereka harus mencarinya is the connections between the music itself. The man in the audience and Yo-Yo Ma. Okay, what is the story of the music and how did it come about? Oke, kemudian di age group dari masing-masing grup itu of 3 students. One student is A, B, and the third C. The student A is directed to the following material. Oke, dimulai dengan yang ini dulu ya. Dimulai dengan teks yang pertama dulu di konsep. Teks yang ini untuk seluruh siswanya. Kemudian dicek pemahamannya dengan menggunakan following chart ini. Kemudian dibagi ke dalam kelompok. Read the text to understand the answer the following questions. Oke, ini levelnya level apa nih? Mahasiswa bisa nggak dibuatnya? Bisa ya? Bisa ya, sangat bisa ya. Ya, jadi teksnya itu berupa misteri dulu. Jadi model pembelajaran Jigsaw ini adalah kerjasama atau kerja kelompok. Kelompoknya itu kelompok-kelompok kecil ya, atau dalam satu kelompok itu ada 3 orang atau 2 orang. Ya, dari 3 orang atau 2 orang itu membahas satu teks. Ya, dan kelompok lain tidak tahu tuh teks kita. Kelompok kita hanya menceritakan informasi-informasinya saja. Setelah kita menceritakan informasi-informasinya tersebut, kemudian kelompok A, kelompok B dan C itu hanya bertanya dengan apa sih maksud dari teks tersebut, terus kemudian banyak pertanyaan yang harus ditanyakan oleh kelompok B dan C untuk mereka paham juga. Ya, ini kan berhubungan nih, semua teksnya itu berhubungan. Teks A dan teks A ini tentang ini. Nih. Oke. Kemudian yang teks B ini tentang perang juga, ya. Yang teks D ini juga tentang apa nih teks D ini? Teks yang C ini. Oke, yang pertama teks yang A ini tentang apa? Perang pada tahun 1990 there was ada perang, terrible war in Yugoslavia. Okay, many people died, but soldiers and civilians. Okay, this was many months of the most dangerous place in the world. Okay, tentang perang ya. Okay, okay. Yang teks yang B tentang apa? Tentang musik nih, Mister, mungkin ya. Musik. Before the war. Oke. Jadi setelah perang katanya kan? Yang pertama perang. Sebelum perang ya. Sorry. Jadi sebelum perang di Yugoslavia itu ada Vedran Smilovic and had been a cellist with a Sarajevo opera. Oke, jadi ada opera. Kalau di Indonesia kan opera Panjava. Yeah. When he heard about an explosions that had killed men, women and children in a Brit Queen in Sarajevo. Oke, jadi ada ini explosions ya. Ketika mendengar about an explosions had killed men, membunuh seorang laki-laki, perempuan, kemudian anak-anak in a Brit Queen in Sarajevo. Ada di antrian ini ya, pembelian roti. Ada ngantri orang tersebut, kemudian orang itu dibunuh, kemudian he decide to do something about it, and so he did what he did best. He played his cello. Dia cello itu apa? You know cello? Sejenis apa sih? Apa tuh cello? Macam biola, Mister, ya? Bukan ya, Mister? Seperti biola ya? Tak tahu saya nggak tahu. Cello. Jenis musik juga deh. Iya, musik itu alat musik juga tuh. Jenis musik cello ya. Okay, for the next 22 days, exactly 4 o'clock in the afternoon, he puts on his concert clothes. Okay. Took his cello and plastic chairs and empty streets and play a piece of music by the composer Albioni.
Ya, jadi ada ini ya koneksinya, sequence-nya. Jadi ada sequence-nya peperangan yang di Yugoslavia itu ada sequence-nya dengan musik ya. Kemudian yang di part C ini, yang di student C ini cerita tentang apa nih? David Walt. Jadi ini cerita tentang komposer ya. Gitu, iya. Ya, tentang komposer musik tersebut begini ya. Read a story in his newspaper. Jadi baca ini dia komposer nih baca di koran, which moved him deeply. It was about a man called Fedor Smilovic, who played his cello in the streets in the middle of war and honored the dead. Oke. Jadi komposer nih melihat ya ada orang yang bermain musik cello di jalan ya, the middle of war to honor the dead, untuk menghormati orang yang meninggal tadi ya. Yeah, his chorus was extraordinary because he sat in the streets and played wild cells and ballads flew around him. Okay, David Whyte was so inspired by the story that he wrote special piece for solo cello, which he called the Cellis of Sarajevo. Alright, ini ada komposernya yang ini adalah komposernya. Jadi ada sequence-nya ya antara teks yang pertama, teks yang kedua, teks yang dikasih ke grup yang B, yang grup yang C-nya itu ada sequence-nya, ada hubungannya. Nah, jadi nanti pembelajaran teknik activity jigsaw ini berpengaruh sekali. Ya tidak hanya grup A yang paham, tetapi grup B juga paham. Karena bertanya kepada grup A tadi kan, jadi setelah perang itu ngapain katanya? Jadi setelah perang itu apa yang terjadi? Ya, gitu. Jadi sebelum perang itu ada orang bermain musik ya di tengah jalan katanya. Jadi seperti itu. Jadi bertanya-tanya terus yang A atau B atau yang berikutnya yang C. Oh, komposernya ada di grup C. Gitu. Jadi apa yang terjadi? Apa yang dipikir oleh komposer? Mungkin dia dijawablah sama si grup C ini. Dia terinspirasi oleh si tadi. Jadi dibuatlah the Cellis of Sarajevo. Oke? Jadi berawal dari sini. The concert berawal dari sini. Untuk mengecek pemahamannya dulu, dibuat paham dulu siswa tersebut, kemudian baru dibagikan teksnya ke masing-masing grup. Ya. Jadi the jigsaw is impossible to complete. Ya. Kalau misalnya the point of the reading activity like this ya. Quite apart from the hope that student will be engaged by the story themselves is that everyone is reading for a purpose, and that unless they all read and do their best to pass on what they understood. Jadi memang harus paham dulu terhadap teks tersebut. Ya, the jigsaw is impossible to complete. Their participation is almost mandatory. Jadi partisipasi dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C itu sangat berpengaruh sekali untuk memahami sebuah teks A atau teks B atau teks C. Oke, sampai situ. Berarti itu soalnya kayak per kelompok ya, Sal? Per kelompok baru dikasih A, B, C. Soal beda-beda. Teks beda-beda. Teks beda-beda, tetapi itu sangat sequence ya, sangat ini berhubungan. Kalau saya kira kemarin pas baca ini, kayak satu kelompok 3 orang. Nah, satu kelompok itu 3 orang, isinya beda-beda. Tidak. Satu teks A, teks B, dan teks C itu adalah berkesinambungan atau related lah. Iya, ada hubungannya ya. Ada Salah hubungannya. kemarin. Summary Kalau saya. kita mahasiswa, contohnya teks kayak apa, Mister? Yang bisa kayak giniin? Cerita, story. Story ini bisa juga ya. Banyak story yang bisa story seperti
story kerajaan bisa juga ya. Ya, dibuatlah dibagi apanya itu, dibagi bagian ceritanya itu. Kemudian yang cerita A cerita tentang penyengat. Oke, sebelum penyengat ini kan ada namanya sultannya itu kan berasal dari Singapura. Cerita pula dari Singapura. Ya, cerita pula tentang penyengat. Terus kemudian sekarang, sekarang orang menganggap bahwa penyengat itu adalah sebagai wisata halal. Kayak bisa aja seperti itu kan dibuat ceritanya. Jadi cerita dari Sultan itu dulunya dari Singapura, kemudian datang ke sini, kemudian menjadi raja di Penyengat, kemudian pada saat ini pulau tersebut dijadikan sebagai objek wisata halal. Oke, jadi ceritanya itu panjang ya, itu hanya contoh saja. Masih banyak bisa yang bisa dibuat teks itu secara sequence, secara berkesinambungan. Oke, sampai sini. Yes, sir. Alright. Minggu depan kita pembelajaran listening. Listening. Kira-kira dari yang ini pembelajaran Yang listening film, mana Ustaz. yang menarik? Yang akan yang film. Film ya. Oke. Kalau saya suka yang terakhir ini, Bagus Mister. juga ya. Oh, lebih menantang ya. Jadi kayak bisa gebak gitu. GGWP. Oke. Jadi UTS belum. soalnya nggak salah sih. Minggu lalu ya. Jauh. Oke, jadi kemarin pas Mister suruh buat tugas kemarin udah siap? Jadi suruh Gimana, Mister? Summary ya, sir. yang ini kemarin yang Oh, buat. udah. Sudah ya? Iya. Ya. Oke, thank you. Kalau ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Mister. Udah paham ya? Paham. Inilah 7 teknik ya. Jadi dibuatlah seenak mungkin ketika pembelajaran reading. Jadi 7 teknik ini bisa aja satu hari satu teknik, satu activity yang berikutnya beda lagi activity-nya. Oke, jadi belajar kayaknya kalau di SMA kayaknya itu nggak mesti reading aja ya. Iya, Mister. Banyak lagi kalau pembelajarannya. Nggak mesti reading aja belajarnya. Ada listening, ada writing, kemudian ada speaking. Ya, ini salah satunya kalau reading ya seperti ini. Gunakanlah salah satu activity ini agar siswa tersebut berkreativitas, kemudian menimbulkan gairah untuk belajar atau ingin belajar. Ya. Oke, minggu depan kita masuk ke listening ya. Bagaimana pula cara ngajar listening ya. Oke, yang apa kemarin yang Kind Master udah siap semuanya? Belum. Saya sudah. Saya belum, sir. Belum, Mister. Wah, Saya Izat belum. nih ligat betul ya si Izat ya. Iza dah pro, Mister. Kalau nggak nanti kepikiran, Mister. Izat Iya. gercep. Ya, gercep kali nih Pro. ya. Cuman kendalanya hanya background-nya sih, Mister. Tapi saya buat juga walaupun background-nya nggak mendukung sih. Seadanya lah paling nggak. Oke. Coba dikirim ke grup ya. Nanti Mister masukkan ke YouTube ini aja lah ya, ke YouTube TBI ya.
Nggak apa ya? Aduh, janganlah Mister itu itu Mister. Jangan masukin YouTube, saya materinya nanti kaget semua. Grup aja Emang Mister. Revita materinya apa? Ajarin warna. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Ada yellow, gitu ya. Ada purple. Ya, nggak masalah. Itu nanti kan bisa di ini kan. Nggak masalah. Yang penting kan paham kan? Revita paham kan mengajarkan warna itu kan, colorful ya. Paham ya? Kalau Izat ngajar apa? Belajar Kalau saya materi apa? Alternative sentences. Nah, ya nggak apa-apa sih. Alternative sentences nggak masalah. Kirim aja ke grup. Nggak apa-apa, Mister. Nanti nggak Mister public kan lah, Mister private kan. Mister private kan. Di privat kan. Iya, Yang bisa lihat cuman yang dikasih link. Kalau nggak dikasih link nggak bisa lihat. Nggak Privat kan apa-apa. aja Mister. Iya, Ya, Mister. nanti Mister privat kan. Oke, buat do your best ya. Ya walaupun ngajarnya itu tentang warna nggak masalah. Yang penting cara ngeditnya itu bagus ya. Jadi Iza berapa menit kemarin tuh? Saya dapatnya 1 menitan aja Mister. Nggak sanggup kalau 5 menit. 1 menit ya. 1 menitan ya. 1 Ini, menitan Mister, ya. saya 5 menit lah, Mister. Nggak apa-apa, 5 menit. Izat bisa Berarti Izat. Berarti si Dablo sekali record berarti udah dapat langsung ya, nggak masalah. Dan nanti kan videonya kan bisa di-cut itu. Iya, Iya, dipotong-potong, Mister. Dipotong-potong kan bisa digabung-gabungkan lagi seperti yang Mister contohkan itu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. By saying alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, and see you next week. And I'm sorry for my weaknesses. And I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you. Iya. See you, Mister.